ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आमे जानिछे आसंता मे 14 तारिख दिन बृहस्पति राति 10:33 रे वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि को स्वचार गमन करुछंती। एही बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन विभिन्न राशिर व्यक्ति विशेषंकर जीवन जीविका उपरे कौन प्रभाव पकाइबो आसंतु से विषय आलोचना करिबा। आज आम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि एवं बिछा राशि यही चारिटी राशि उपरे बृहस्पतिंकर चलनर कौन प्रभाव पकाइबो से विषय आलोचना करिबा। सिंह राशि रे बृहस्पति एकादश स्थान रे चलन करिसंती। एकादश बृहस्पति धनदान प्राप्ति करांती एवं सर्वसिद्धि प्रदान करंती। आपणकर अत्यंत शुभ समय आसीबो। बृहस्पतिंकर चतुर्थ दृष्टि आपणकर धन स्थान को अछि एवं से निजे मध्य आपणकर एकादश स्थान बा आय एवं लाभ स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु करी आपणकर अत्यंत शुभ समय अछि, धनदान प्राप्ति अछि, आय एवं लाभ योग अछि। आपण यदि व्यापार वाणिज्य बा व्यवसाय क्षेत्र रे अछंती ताले अत्यंत शुभ समय आसीबो, लाभ हेबो, आय हेबो एवं धन प्राप्ति हेबो। बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि आपणकर भातृस्थान को थिबारु आपणकर घर मध्यरे भाई भौणी मानक मध्यरे संपर्क रे मधुरता आसीबो एवं जदि किछि संपर्क रे तिक्तता थाए ताले सुधरिबो निश्चय। बृहस्पतिंकर सप्तम दृष्टि बा संपूर्ण दृष्टि आपणकर संतान एवं विद्या घर को अछि। तेणु संतान संतति मानकर उन्नति हेबो एवं शुभ हेबो। जदि आपण संतान प्राप्तिर इच्छा रखिथांती ताले संतान प्राप्ति योग अछि। जदि आपण विद्यार्थी होइथांती ताले विद्या भल हेबो बा जदि किछि परीक्षा बा टेस्ट बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बा एंट्रेंस अछि ताले एथिरे आपण निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। बृहस्पतिंकर अष्टम दृष्टि आपणकर रोग बा शत्रु घर को अछि। तेणु एही समय रे आपण सुस्थ रहिबे एवं आपणकर शत्रु उपरे विजय लाभ करिवे। बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि आपणकर विवाह स्थान को रहुछि। तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन बा गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखदायी हेबो एवं आनंदमय हेबो। कन्या राशि आसंतु जानिबा कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि रो दशम बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंती नाही। मात्र आपणकर चलन समय रे चंद्र शुभ थिबारु एही चलन आपणक पई शुभ अटे। दशम बृहस्पति बहुत कार्य बा परिश्रम कराई थांती। तेणु निष्ठार सहित कार्य करंतु, धन प्राप्ति हेबो एवं सुख समृद्धि प्राप्ति हेबो। कारण बृहस्पति आपणकर राशि को चतुर्थ दृष्टि रखिचंती, धन स्थान को पंचम दृष्टि एवं आपणकर सुख स्थान को बृहस्पतिंकर सप्तम दृष्टि अछि। तेणु समय निश्चय भलरे जीवो एवं आपणकर धन प्राप्ति हेबो, सुख समृद्धि प्राप्ति हेबे। बृहस्पतिंकर अष्टम दृष्टि आपणकर संतान एवं विद्या स्थान को अछि। संतान माने सुख समृद्धि प्राप्त हेबे एवं उन्नति हेबो। जदि आपण संतान प्राप्ति पई इच्छा करूथांती तेबे संतान प्राप्ति योग अछि। आपण यदि विद्यार्थी होइछंती ताले एही समय आपणकर विद्या दृष्टि बहुत भल अछि। जदि किछि परीक्षा टेस्ट वा एग्जामिनेशन अछि सेथिरे निश्चय कृतकार्य हेबे। वर्तमान बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि आपणकर रोग एवं शत्रु गृह को थिबारु आपण एही समय रे सुस्थ रहिबे एवं निजर जो शत्रु मानक उपरे विजय प्राप्ति करिवे। एहा हेउछि बृहस्पतिंकर गोचरस्थ फल। तुला राशि नवम बृहस्पति आपणकर नवम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। नवम बृहस्पति अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती। नवम स्थान जेहेतु भाग्य स्थान, या सहित बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि आपणकर राशि उपरे पड़ुछि एवं अष्टम दृष्टि रे से आपणकर सुख स्थान को दृष्टि करिसंती। तेणु एही समय आपणकर स्वास्थ्य दृष्टि बहुत भल रहिबो, धनदान प्राप्ति हेबो, भाग्य मध्य उज्जवल हेबो। आपण नूतन जानवाहन किणाकिणी करि परिबे। आपणकर जमी बा गृह किणिबे बा गृह प्रवेश योग मध्य अछि। बृहस्पतिंकर सप्तम दृष्टि आपणकर भातृस्थान को थिबारु घरे भाई भौणी मानक सहित संपर्क उत्तम हेबो, पड़ोसी सहित मध्य संपर्क उत्तम हेबो। बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि आपणकर संतान एवं विद्या स्थान को अछि। तेणु संतान संततिंकर उन्नति हेबो
ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିବ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶିର ଏହି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଅଛି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃସ୍ଥାନକୁ ଥିବାରୁ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଥା ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିପରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଶନି ଚଳନ ଉପରେ, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବି। 8ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।